ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो, अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन, अब बाप के मददगार बन, बाप का नाम वाला करो। अब बाप के मददगार बन, बाप का नाम वाला करो। बाबा बोलছেন যতটা সম্ভব একটু সময় বের করো, তাই না? আর বাবার মদদগার হয়, তাই না? কালকেই বাবা সব রকম সেবার কথা বলছিল, তাই না? মনসা বাচা কর্মনা। আর মূল সেবা বাবা কি বলল? আত্মাগুলোকে বাবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার সেবা, তাই না? তো বাবা বলছেন কিচ্ছু সময় তো এই সেবার জন্যে বের করো। এমনি তো ভক্তি মার্গে সকাল থেকে ভক্তরা কোথায় ডালে ফুল পাবো, ঠাকুরকে দেব বলে কত একদম সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বে। আর বাবা কি বলে? গাছের ফুল চাই? কোন ফুল চাই? আমার বাচ্চা, আমার ফুল, আমার চৈতন্য ফুল আমাকে দিও। তো কতটা ফুল দিয়েছেন মাসেকার মধ্যে? কতটা ফুল দিয়েছেন ঠাকুরকে? ভক্তি মার্গে তো একদিন ফুল না দিয়ে থাকতেন না। হ্যাঁ, জ্ঞান মার্গে কটা ফুল দিয়েছেন? তো বাবা বলছেন একটু বাবার मददगार हो, सेवा करो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? জ্ঞান মার্গে আমার উন্নতি হচ্ছে, আমি আগে বাড়ছি, তার কি লক্ষণ হবে? उत्तर, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है। बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते। बुद्धि एकाग्र है, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, झुटका नहीं खाते। खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं, कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। তো বাবা বলছেন জ্ঞান মার্গে আমার উন্নতি হচ্ছে, আমি আগে বাড়ছি। কি করে বুঝবো? যখন বুদ্ধিতে ব্যর্থ চলে না, বুদ্ধি ডিস্টার্ব থাকে না, এক বাবার দিকে একাগ্র থাকে, সারাক্ষণ মনে খুশি খুশি বাবা বাবা করতে থাকি, তাই না? যেরকম কৃষ্ণের স্থিতি দেখানো হয়, গণেশের স্থিতি দেখানো হয়, মহাবীর হনুমানের স্থিতি দেখানো হয়, তাই না? একদম বাবাকে হৃদয়ে নিয়ে একদম খুশি খুশি থাকে, কোনো ডিস্টারবেন্স নেই, কোনো ব্যর্থ নেই, তাই না? ওম শান্তি।
बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा भी याद आ जाता है। तो कोথায় বসে আছি? শিবালয়। সামনে কে আছে? শিব আছে। তো শিব মন্দিরে বসে আছে, চৈতন্য মন্দিরে। সেখানে তো পাথরের প্রতিমা। বাবা 2-4 দিন আগে মুরলিতে বলল না যে সোমনাথ মন্দিরে হীরের শিবলিঙ্গ, তার সামনে কত রকম ভোগ, কিন্তু আমি কি মজা পাচ্ছি? আমি তো আর খাচ্ছি না, আমাকে তো আর দিচ্ছে না, তাই না? সে তো পাথর প্রতিমাকে দিচ্ছে, তাই না? কিন্তু এখানে বাবা নিজে বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছে। তো এটা হলো আসল শিব মন্দির, তাই না? तो शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है। আর এই শিব মন্দিরে আসলে কি পাবো? স্বর্গের বর্ষা। তো এখানে আসলে শিব বাবাও মনে পড়ে যায় আর স্বর্গের বর্ষাও মনে পড়ে যায়। स्वर्ग भी याद आ जाता है, याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिरी इन सभी को शिवालय में है, शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। যেহেতু এখানে শিব এসে পড়াচ্ছে, তো এও শিবের মন্দির। আবার পরমধামে শিব বাবা থাকে, সবসময়ই থাকে, তাই জন্যে সে হচ্ছে আসল শিবের মন্দির। তাই জন্যে শিবের মন্দির উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপরে বানানো হয়, বলে কৈলাসের উপরে থাকে, মানে সবচেয়ে উঁচুতে থাকে, তাই না? আর বাবা বলছেন সুখধামও হলো শিবালয়, মানে সত্য তেতা যুগের সুখের সংসারও হলো শিবালয়। কেননা সে শিব বাবা নিজের হাতে তৈরি করে বাচ্চাদেরকে গিফট দিয়েছেন। दोनों स्थापन करते हैं, तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वो शिवालय है शांति के लिए और वो शिवालय है सुख के लिए। तो बाबा বলছেন দুটোকে মনে করতে হবে, শিব বাবার পরম ধামকেও মনে করতে হবে আর শিব বাবার দ্বারা স্থাপিত সত্যযুগের সুখধামকেও, কৃষ্ণপুরীকেও মনে করতে হবে। তাই গীতার মধ্যে বলা আছে মনমনা ভব মধ্যাজি ভব, মানে परम धाम केও याद करो, सुख धाम केও याद करो। अभी तुम संगम पर बैठे हो, शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसी की भी याद नहीं होनी चाहिए। भल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। बाबा বলছেন এখানে বসে আছি তো বাবার তো ইয়াদ পড়ছে, কিন্তু এখান থেকে বেরোলে, ধান্দাধরির মধ্যে বুদ্ধি প্রবেশ করালে তখনও যেন বাবা ইয়াদ থাকে। থাকবে তো? থাকবে তো? থাকে তো? दुख धाम भूल जाना है, बच्चे जानते हैं यह वेश्यालय दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को छुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। তাই না? কি বললো বাবা? ছুটকা আসার কথা না। অনেকেরা কী ভাবে লাল লাইট হলো মানে আমার শোবার টাইম হলো, রিল্যাক্স মাইন্ডে শুয়ে পড়বো, তো সেই রকম না। আর মাথা মুন্ডি একদম কি নমাজ পড়তে থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম না। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है। तो झुटका কখন আসে? ঝুটকা আসে যখন বাবার ইয়াদে বসে যদি অন্যদিকে বুদ্ধি চলে যায়, তখন झुटका আসে। माया के विघन पड़ते हैं, तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं। बच्चे मनमना भव भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यह याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप करते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए। तो बाबा বলছেন বাড়িতে যা করছো করছো, কিন্তু কমসে কম বাবার বাড়িতে বসে এক বাবা যেন বুদ্ধিতে থাকে।
তাই না? ওখানে বসে কমসে কম এই 1 ঘন্টার সময় তো দুনিয়াকে একটু বুদ্ধি থেকে উপরাম হয়ে যাও। नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो। কেউ পাশে বসে সংকল্প চালাতে থাকবে নেগেটিভ সংকল্প, তো যে পাশে বসে থাকবে তার কি হবে? তারও এফেক্ট হবে। তো সে বেচারা এখানে চেষ্টা করছে বাবার সঙ্গে কানেক্ট করব, আর আমি পাশে বসে এত ব্যর্থ সংকল্প চালালাম যে সে ভাইব্রেশনে সে আর উপরে উঠতে পারছে না। তো আমার বোঝা চড়বে কি চড়বে না? চড়বে না। এই জন্যে কমসে কম বাবার কাছে বসবো, বাবার বাড়িতে বসে যোগ করছি বা ক্লাস শুনছি, তো বুদ্ধি যেন আমার কোনো দুনিয়ার কথা, মানে চটি খুললাম তো ওম শান্তি। ওম শান্তি মানা আমি আত্মা শান্তিধাম নিবাসী শান্ত স্বরূপ। আর চটি খুললাম মানে চটির সঙ্গে দেহও খুলে দিলাম, শুধু আত্মা, আমি আত্মা প্রবেশ করলাম, তাই তো ওম শান্তি বলে, তাই না? तो नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो, फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद कर बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है, क्या यह झुटका खाते हैं क्या? তাই না? ওই জন্যে যোগের সময়ে দাদিরা কী করতো, কাউকে সামনে বসাতো, তো সে সবাইকে দৃষ্টি দেবে, তো অটোমেটিক দেখবে না কে যোগ করছে, কে ঝুটকা মারছে, কে চিন্তা ভাবনায় বসে আছে, তো অটোমেটিক অ্যাটেনশন থাকবে যে কেউ আমাকে দেখছে, তাই না? तो ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं, ब्राह्मणियाँ ले आती हैं। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। बाप बैठ सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं हैं, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है, सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे, তাই না? ধরো পাশে বসে কেউ ঘুমাচ্ছে, তো একটু কি করো, কিছু বলতে হবে না, একটু টাচ করে দাও, একটু নড়িয়ে দাও, তো সে জেগে উঠবে, তাই না? কিন্তু কাউকে পাশে বসে ঘুমাতে দেবে না। আমি তো সামনে বসি, আমি দেখি একজন ঘুমালো, 5 মিনিট বাদ ওর পাশের দুজন ঘুমাতে শুরু করলো, এবার তার পাশে আরও দুজন ঘুমাতে শুরু করলো, তাই না? এই তো করে। তাই জন্যে যদি পাশে দেখো কেউ ঘুমাচ্ছে, তো কি করো, একটু জাস্ট একটু টাচ করে নড়িয়ে দাও, সে উঠে পড়লো, কথা বলবে না, কথা বললে ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে, কেননা কেউ মানেই না যে আমি ঝুটকা খাচ্ছি, তাই না? যতই বলো, কেননা সে তো সেন্সে নেই, সে তো কোন দুনিয়াতে হারিয়ে গেছে। ওই জন্যে বাবা বলছেন পাশে কাউকে ঝুটকা মারতে দেবে না। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे, जो याद में नहीं रहते व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वो जैसे बिघन डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। तो बाबा तो क्लियर बोले दिल, झुटका के खाए जार बुद्धि दुनियार कथा भाबे, তাই না? যে যোগে থাকবে সে কখনো ঝুটকা খাবে না। तो बाबा कहते जो याद में नहीं रहते व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वो जैसे बिघन डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है, তাই না? বাবার পয়েন্ট চলছে ঝুটকা খাবার উপরে, তাও 5 মিনিট ট্রাফিক কন্ট্রোলে 6-8 জন ঝুটকা খেয়ে নিল, ওয়ান্ডারফুল, তাই না? বাবার বাচ্চারা কত ওয়ান্ডারফুল। महारथी घोड़े सवार प्यादे सब बैठे हैं, বাবা বলে না বাবার বাচ্চারা সত্যি ওয়ান্ডারফুল, কেননা সবাই তো আর মহারথী না, কেউ মহারথী, কেউ ঘোড়সওয়ার, কেউ প্যাদা। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में। तुम बच्चे जो शिवालय
वेश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो। यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। तो बाबा बोलছেন একদিকে সুখধাম, একদিকে পরমধাম, আর একদিকে দুঃখধাম কলিযুগ, আর তার মধ্যেখানে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। তো বাবা বলছেন এই চিত্রটা খুব সুন্দর চিত্র। একদিকে কলিযুগ, একদিকে সত্যযুগ, মাঝখানে परिवर्तनेर संगम युग। यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए। उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं 10-15 को तपस्या में बिठाने चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़े हैं। কালকেই বাবা বলছিল যাতে আত্মা বাচ্চাগুলো বাবার কাছে আসতে পারে তার জন্যে সেবার উপায় করতে হবে। তো বাবা বলছেন ভালো ভালো মিউজিয়াম বানাও, প্রদর্শনী বানাও, ভালো ভালো চিত্র রাখো যাতে সবাই আসলে বুঝতে পারবে। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। तो बाबा बोलছেন संकल्प চালাও কি করে সেবা বৃদ্ধি হবে, কি করে সব আত্মারা বাবার মেসেজ পাবে, তার জন্যে কি উপায় করা যাবে, তাই না? যদি কারো মনে কিছু সংকল্প আসে, প্রেরণা আসে তো জানাও, তার উপরে কাজ করা যাবে, তাই না? तो प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूजियम में। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भले छोटा हो। লোকেরা সব কৃষ্ণ মন্দিরে কেন যেতে ভালোবাসে? কেননা সব কৃষ্ণের লীলাগুলো দেখানো থাকে, সেটা দেখে দেখে খুব আনন্দ পায়, মনে খুশি পায় যে যাক আমি বিজয়ী হই না হই কেউ তো খুশিতে আছে, কেউ তো বিজয়ী আছে, তাই না? কৃষ্ণের তো সব জায়গায় খুশি খুশি রূপ, বিজয়ী রূপ, সেইগুলো দেখে মন শান্তি পায়, তাই না? एक कमरे में तो यह शिवालय, वेश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। तो बाबा बोलছেন মিউজিয়াম বানাও, भले छोटोखाटो बनाओ किंतु म्यूजियम बनाओ, सेवा करो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर लें। बाप बैठा थोड़े रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा, তাই না? বাবা বলছেন বাবা ওয়েট করবে যে বাচ্চারা বড় হবে, তাই না, তবে মিউজিয়াম বানাবে, তবে সেবা করবে, তো ওই আশায় বাবা বসে থাকবে? বাবা তো তার কাজ করবে, চলে যাবে। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वो कहेंगी कि इन 400-500 रुपयों के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें, फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियाँ तो फ्री हैं, भल कितना भी बड़ा पगार हो तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में चने हैं, यह सब खलास हो जाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন কুমারী মানা বাবার সেবাতে লাগা উচিত, তাদের কখনোই নকরি টোকরি তোলা উচিত না, কেননা ক পয়সার পাবে দুনিয়াতে, কিন্তু সেই ক পয়সার জন্যে বাবার এত বড় সেবার ভাগ্য, জন্ম জন্মান্তরের রাজ্য ভাগ্য হারাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন কুমারীদের তো বাবার সেবাই লেগে যাওয়া উচিত। कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं परंतु छोड़ते नहीं। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। বাবা বলছেন দু মুঠো আছে, কোনটা চয়েস করবে? একটাতে এক মুঠো চানা আর
একটাতে বিশ্বের বাদশাহী, কোনটা পছন্দ? वो तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। তো সহজে কি কেউ পয়সা দেয়? তো কুমারীদের মেহনত করা, বাইরে কারো কাছে চাকরি করা, এত পরেশান হবা বাবার পছন্দ না, তাই না? ওই জন্যে বিশেষ কুমারীদের জন্যে বাবা বলছেন যে মুঠি চনার পিছনে টাইম ওয়েস্ট করা দরকার নেই, তাই না? বাকি মাতা ভাইদেরকে তো করতেই হবে, সংসার পেতেছে, সংসারের বোঝ আছে, বাচ্চা কাচ্চা আছে, তো চালাতে হবে। কিন্তু কুমারীদের কিসের দায়িত্ব আছে, তাই না? ওরা তো ফ্রি আছে, ওদের তো চাকরি না করলে কেউ বলবে না যে কেন করছো না, তাই না? कुमारियाँ तो फ्री है, वो पढ़ाई तो पाई पैसे की है, उनको छोड़ यह नॉलेज पढ़ते रहे तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे। बाप आए हैं शिवालय स्थापना करने, यह तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। यह चने भी नसीब में नहीं आएंगे, किसी की मुट्ठी में 5 चने होंगे अर्थात 5 लाख होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत ख़राब होती जाती है, अचानक आफतें आती जाती है, তাই না? বাবা বলছেন অতিরিক্ত যদি করো, ধন জমা করো, বাবা বলছে কি হবে, তোমার কাজেই আসবে না। কতবার যেখানে ভূকম্প আসে, সুনামি আসে, ব্যাংক খোলা থাকে, কোথা থেকে পয়সা বের করবে? সোনার আংটি দিলে ব্রেড দেবে না, চাল মুঠো দেবে না, তাই না? যা দিয়ে দাও তুমি, সে তো পরে আবার সব ঠিকঠাক হবে, তবে কিছু বের করতে পারবে। ইভেন ব্যবসায়ীরাও সব লুকিয়ে রেখে দেবে, চাল ডালও বিক্রি করবে না, ভাববে ভাই আমার বাড়ির লোকের কাজে দেবে, থাক এটা, তাই না? তো চিন্তা করো, যখন পরিস্থিতি আসবে কিচ্ছু কাজে আসবে না। अचानक आफतें आ जाती है, मौत भी अचानक होते रहते हैं, मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। बाबा बोलছেন প্রচুর সম্পত্তি হাতে, কিন্তু মরে গেলে কার, তাই না? যতক্ষণ আছি আমার 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 চনা মুঠি একদম পুরো ধরে আছি জোর করে, আমার আমার। বাবা বলছেন যেই কিছু হয়ে গেল তারপরে কার? চনামুঠি নিয়ে উপরে যাবে? বাবা বলছে ছাড়তেই হবে, এ হলো বাদরপনা। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है, सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो भूगरा चना भी किसी को नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। इसमें तो क्यों न बाप से बादशाही ले लो, कोई तकलीफ़ की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। भूगरों से चनों से मुट्ठी खाली कर, हीरे जवाहरों से मुट्ठी भर कर जाना है, তাই না? বাবা বলছেন বরং পয়সা কি করো, বাবার সেবাতে লাগাও। তো মুঠ্ঠি ভরে পয়সা দিলে তো তার বিনিময়ে কি লিখিয়ে নিলে? मुट्ठी भर हीरा रत्न लिखिए नीले। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? हाँ कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत हैं, तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, তাই না? তো কুমারীদের জন্য বাবা বারবার বলছে যে ঠিক আছে, যারা গৃহস্থী আছে ওদের সংসার চালাতে হবে, তোমার কিসের সংসার চালাতে হবে? তোমাকে বাবার সংসার চালানোর জন্য রেডি হওয়া উচিত, তাই না? এখানে কেউ কুমারী আছে নাকি? মনে তো হচ্ছে না। तो कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको यह बादशाही देते हैं, तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाप समझाते हैं तुमने 63 जन्म पाप किए, दूसरा पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि करना, भिखारी भी बने और गाली भी दिया, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে কিছু কিছু এমন ভক্তি করলাম সেগুলো ইনডাইরেক্ট পাপের খাতা জমা হলো।
তাই না? যেরকম যে সবচেয়ে বড় ভক্ত সে কী করে প্রত্যেক বছর বলি দেবে, তাই না? তার উপরে থাকে এরকম গ্রামগুলোতে থাকে না, যে যারা একদম মুখিয়া থাকে ওদের বাড়ি থেকে একদম বিশেষ বলি পড়বে, তাই না? সারা গ্রাম খাবে। তো কি হলো, পুণ্যের খাতা জমা হলো না পাপের খাতা জমা হলো? সে তো ভাবলো আমি মহাপুণ্য করলাম, সারা গ্রাম খেলো, কিন্তু সে কি করলো? কি খাতা জমা করলো, তাই না? ধরো বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো করলাম, তাই না? মাছ ধরে নিয়ে এসে ভোগ লাগালাম, থাকে না সব মাছ ভোগ লাগায়, এই শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলে লাগে, আর কোথাও লাগে না, তাই না? তো কি হলো, লক্ষ্মী পুজো হলো না অলক্ষ্মী পুজো হলো? লক্ষ্মী কোনো দিন মাছ খেয়েছিল তার জীবনে? তাই না? তো কিসের পুজো হলো? তো পুজোটা পাপের খাতায় গেল না পুণ্যের খাতায় গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন যে এই রকম অনেক কাণ্ড করেছি যেগুলো ভেবেছি আমি পুণ্য করছি, কিন্তু দেখা গেল পাপের খাতাই জমা হচ্ছে, তাই না? থাকে না অনেকেরা এত এত চাঁদা দিয়ে দেবে, এবার সে চাঁদা নিয়ে ব্যাস ক্লাবের সবাই ভালো করে 2-4টে বোতল কিনে আনলো, খুব মজা মস্তি করলো, তো কী হলো, কোন খাতা জমা হলো, তাই না? তো এই জন্যে বাবা বলছেন ইনডাইরেক্টলি প্রচুর जमा हो गए पापेर खाता। बिकारी भी बने और गाली भी दिया, बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए, ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते। बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। यदि आमी आत्मा आछि देहेर मालिक एटा मने थाके तो शिव बाबा मने थाकबे, আর যদি দেহ বলে মনে করি तो शिव बाबा कखनो याद आसबे ना। देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना, अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है, बाकी हाँ माया का अपोजिशन होता है। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की है ही मुख्य गीता, हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सतगुरु नहीं कह सकते, यह बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। तो शिव बाबा बोलছে सत्य शिक्षा देने वाला, सत्य पथ देखाने वाला सतगुरु एकला शिव बाबा, बाद बाकी तो गुरु कत रकम और कत रकम ওরা রাস্তা দেখায়, কেউ বলবে এই করলে ভগবান পাবে, কেউ বলবে এই পুজো দাও ভগবান পাবে, কত রকম গুরু আছে। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया तो वो भी गुरु हो गया, তাই না? কেউ যদি কোনো কলাও শিখালো সেও গুরু হয়ে গেল। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सतगुरु एक ही है। अब तुमको सतगुरु मिला है, वो सत्य बाप भी है तो सत्य टीचर भी है, इसीलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। बाबा कमप्लेन करছেন এখানে খুব ভালো হাজি হাজি করে, আর বাড়ি গিয়ে সব নাজি নাজি শুরু হয়ে যায়। ঠিক বলছেন বাবা? না বাড়ি গিয়েও হাজি হাজি করি, না সব বুদ্ধি থেকে পার লাগিয়ে দিই, কি করি? गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती है, वहाँ तो गर्भ महल होता है, তাই না? বাবা বলছেন গর্ভ জেলে সজা পায়, কিন্তু 2-4 দিন আগে বাবার মুরলি চললো না। এই জন্মে তো আর গর্ভ জেলে যাব না, এই জন্মে তো আর তো গর্ভে তো যাব না, যাব তো সত্যযুগে যাব, তো বাকি হিসাব কিতাব কোথায় চুক্তি হবে? বাবা বলল না অন্তের সময় কি হবে? ট্রিব্যুনাল বসবে, কোর্ট কচুরি হবে। কখন হবে? প্রচণ্ড শরীর অসুস্থ হবে, তাই না? হাত পা কিছু কাজ করবে না, শুধু সাক্ষাৎকার করবে আর পানিশমেন্ট পাবে। যেটা গর্ভ জেলের সাক্ষাৎকার আর পানিশমেন্ট সেটা লাস্টের সময়ে নিজে পাবে, তাই না? এটা হলো ট্রিব্যুনাল। সেখানে ট্রিব্যুনাল মানে কোর্ট, এখানে সব কিছু একদম সূক্ষ্ম, জজও সূক্ষ্ম, চোখে দেখা যাবে না,
কিন্তু সাক্ষাৎকার করিয়ে করিয়ে পানিশমেন্ট দেখাবে আর আত্মা কষ্ট পাবে, তাই না? খুব কষ্ট পাবে। तो वहाँ तो गर्भ महल होता है, विक्रम कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं, बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं, তাই না? এই কথাগুলো কে পড়াচ্ছে আমাদেরকে? সব আত্মার পিতা শিব বাবা পড়াচ্ছে। तो बाबा बोलचन बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, बाप की और बच्चों की समझाने में फ़र्क हो जाता है। बाप बेट बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम शिवालय और वेश्यालय को समझते हो, बेहद की बात है, यह क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मज़ा आए। वहाँ तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो, सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझें, रहम करो अपने पर, क्या इस वेश्यालय में ही रहना है? बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाएं? बच्चे कितनी मेहनत करते हैं फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी। बाबा बोलছেন কত বোঝাই বাচ্চাগুলোকে, তাও কি ডিব্বি মে ঠিকরি মানে ডাব্বা উল্টো আছে, সব কোথায় যায়? सब बोए चले जाए, हाँ हाँ करते जाते, बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते, साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन नहीं देंगे, वो पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे, न उनका धन काम में आएगा न योग में रह सकेंगे, बाकी हाँ सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे, गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्या दान दिया जाता है, तब बिकार में जाती है, कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे, मनोवृत्ति देखो कैसी है, तुम कोई से भी डरो मत। तो কোথায় বাবার সামনে কুমারীরা বসে আছে, হয়তো আজকে শুধু বাবা মুরলি কুমারীদের জন্য চালিয়ে যাচ্ছে যে ভয় করো না, তাই না? खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त तो होना चाहिए, तुम तो बिल्कुल सच कहते हो, यह है संगम युग, उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरो की मुट्ठी, তাই না? বাবা তাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে চাকরি করে পয়সা কমিয়ে নেবে, ওইদিকে আছে চানা মুঠি আর এইদিকে বাবার বাড়িতে সেবা করলে কত ইনকাম হবে, তাই না? জন্ম জন্মের রাজ্য সিংহাসন পাবে, তো সে কেমন আর সে কেমন? বাবা বলছেন কি করছো ভাবো, अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना, शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए, তাই না? ভয় পানেওয়ালা বাবার বাড়িতে আসবে, যার ভয় থাকবে কি হবে ভবিষ্যৎ কি হবে এত কথা যে ভাববে, সে বাবার বাড়িতে সমর্পিত হবে, তাই না? বাবার বাড়িতে সমর্পিত কে হবে? যে শেরনি হবে, যা পরিস্থিতি হবে দেখা যাবে, তাই না? একদম পাক্কা নিশ্চয় বাবার সঙ্গে আছে, যা পরিস্থিতি সামনে আসবে সবটাতে আমি পাস হয়েই যাব। তো कोई कोई की शकल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है, তাই না? কেউ রিড বকরি, বাবা কাকে বলে? ভেড় বকরি, তাই না? ছাগল ভেড়া এগুলো কি করে? কখনো একা যাবে না, সঙ্গে থাকবে, গ্রুপে থাকবে, তাই না? তো মানা কোন বাবার বাচ্চা ভেড় বকরি? তুমি যাবে যোগে, তুমি যাবে ক্লাসে, তাহলে আমি যাব, আর যদি কেউ না যায় তো তাহলে যাওয়া যাবে না, একলা যাওয়া যাবে না, সেবায় যাবে, লিফলেট দিতে যাবে, প্রদর্শনীতে যাবে, যদি যাবে তো যাব, আর না হলে যাব না। এইগুলো হচ্ছে সব ভেড় বকরি। আর যে একাই 100 মনে করে, তাই না? যে আর কেউ যাক আর না যাক আমি তো যাবই, বাবা বলেছে মানে আমি তো যাবই, তো সে হচ্ছে शेरनी। तो बाबा बोलছেন थोड़ा आवाज़ से डर जाएंगे,
तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी की नसीब में नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন সবাইর ভাগ্যে কি আর মহারানী পদ থাকে? बाप है ही गरीब निवाज, गरीब है कन्याएं, माँ बाप शादी नहीं करा सकते तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाएँ, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हम पास विथ ऑनर हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है, তাই না? যারা ভালো পড়াশোনাতে রেজাল্ট করে, কলি যুগেও প্রশাসন তরফ থেকে ওরা স্কলারশিপ পায়। তাহলে ভাবুন ভগবানের স্কুলে যদি কেউ ভালো পড়াশোনা করে তো ভগবান তাকে স্কলারশিপ দেবে না? जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, वो भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा कल मौत आ गया, खलास। योगी और भोगी में फ़र्क है ना? तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज़्यादा अटेंशन दो, साहूकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, यह संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते, তাই না? ভিআইপিজরা আসে, মাইকে খুব ভালো ভালো কথা বলে, সংস্থা খুব ভালো কাজ করছে, সবাইয়ের কল্যাণ করছে, কিন্তু নিজের কল্যাণ সে করবে না, তার কাছে সময় নেই। তো বাবা বলছেন সাধারণই ভালো, যারা সাধারণ আছে তার কাছে বাবার কাছে ভাগ্য বানানোর সময় আছে। बहुत अच्छा कहे बाहर गए खलास, এই জন্যে এই সঙ্গম যুগে যারা সাধারণ তারা ভাগ্যবান, তাই না? ওদের কাছে জ্ঞান যোগ ধারণা সেবার জন্য সময় আছে। माया डंडा उठाकर बैठी है, जो हौसला ही गुम कर देती है, एक ही थप्पड़ लगाने से अक्ल चट कर देती है। बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया है, बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, चने मुट्ठी छोड़, चने मुट्ठी छोड़, बाप से विश्व की बादशाही लेने का, बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, किसी भी बात में डरना नहीं है। निडर बन बंधनों से मुक्त होना है, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। तो बाबा বলছেন যতই গৃহস্থী থাকুক একটু সময় বের করতে হবে আত্মাদের সেবার জন্য, কাউকে ভয় পেতে হবে না। বাবা বলছেন একাই বেরো, কেউ যদি না সাথ দেয় একাই সেবাতে বেরো। বাবা বলছেন আর কেউ তো তোমার ভাগ্য নেবে না, তুমি मेहनत করবে তো ভাগ্য তো তোমারই জমা হবে। दूसरा, इस दुख धाम को भूल शिवालय, इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय
अर्थात शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान, माया के विघ्नों को जान, उनसे सावधान रहना है। माया के विघ्नों को जान, उनसे सावधान रहना है। वरदान। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है, गीता ज्ञान का पहला पाठ है। अशरीरी आत्मा बनो, अशरीरी आत्मा बनो। और अंतिम पाठ है, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि, पहला पाठ है विधि। और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय, तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो, तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख, जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं, अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके, अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा, अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके, अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो बाबा बोलছেন गीतार प्रथम पाठ की নিজেকে আত্মা মনে করো, আত্মা অবিনাশী শক্তি, অজর অমর অবিনাশী শক্তি। আর শেষ পাঠ কি বলল বাবা? নষ্ট মহা স্মৃতি লব্ধা। তো বাবা বলছেন এবার এই পাঠকে নিজেও পাক্কা করব আর সবাইকেও পাক্কা করাবো যে আত্মা মনে করো আর বাবাকে ইয়াদ করো, যাতে বিকর্ম বিনাশ হবে আর অন্তিম সময়ে নষ্ট মহা স্মৃতিলব্ধা হয়ে দেহ খুশি খুশিতে রাখতে পারে। স্লোগান। परमात्म स्नेह में समाये रहो, परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा बोलছেন এমন পুরুষার্থ করো বাবার কোলে বসে গণেশ বাচ্চার মতন একদম মোহব্বতে, তো মেহনত করা মনে হবে না, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।